nya bụ ọzụzụ bụ nke a na-enye ndị nke na-enye ndị ntorobịa ọzụzụ na ya bụ atụmatụ otu onye ntorobịa ịmụ aka ọlụ abụọ. Mahadum Chukwuemeka Odimegwu Ojukwu bụ nke malitere ya bụ usoro amụma ọlụ ga-ewe afọ 6 nke a ga-eji wee gbochie ma chekwaba gburugburu n'ụzọ pụrụ iche. Gọọmenti etiti bụ ndị nke dịzi njikere ugbu a iji wee tụgharịa ụgbọala ndị nke ji mmanụ petrol wee na-alụ ọlụ ka ọ bụrụzie ụgbọala ga na-eji ikuku mmụọ wee na-alụ ọlụ n'ụzọ pụrụ iche. Na mba ofesi ka anyị ga-akọrọ gị na Bangladesh bụ ndị nke mere ka nchekwa siwanye ike n'ime ebe ahụ ka emechara ngagharị iwe site n'aka ụmụ akwụkwọ bụ nke ọtụtụ ndị mmadụ nwụrụ ọnwụ n'ime ya. Tupu anyị gaa n'ihu n'akụkọ anyị, cheta na gọvanọ Chukwuma Soludo biko n'ime steeti ahụ nke ọcha tara atọ ime ka akụnụba Anambra steeti bụrụ kpoyi nakwazi ịkwado njirimara ndị Igbo nwere ka anyị rụnyere aka n'ụzọ pụrụ iche maka na anyịkwa nwa mmiri ọnụ ọgba ọfụfụ. Ọka akọ bụ mụ Onyekachukwu Ugochukwu, akụkọ ụwa n'uju. Ya bụ ọzụzụ nke a na-enye ndị aka siri ike kenye ndị ntorobịa ọzụzụ agba nke abụọ ya na ya bụ atụmatụ otu onye ntorobịa ịmụ aka ọlụ abụọ bụ nke ọchịchị gọvanọ Chukwuma Soludo ji webata n'ọnọdụ abụrụkwanụ nke a malitere n'Ọka. Ya bụ ọgbakọ ọzọ ga-ewe mkpụrụ ụbọchị 4 bụ ozi nke etinyere a ga-eme na batch 2 ma bụrụkwazị n'ọkpụkpọ oku dịgasị iche iche bụ nke a na-akwado site n'aka otu Nigerian Association of Small and Medium Enterprises na ngalaba steeti ya bụ Anambra. Onye nta aka anyị bụ Ejike Abana ga-ewetara gị akụkọ. Ọzụzụ dị mkpa nke ukwuu iji wee kwanye ndị ga-akụziri ndị mmadụ ihe ụmụakara ngwa dị iche iche nke ga-aba uru na ya bụ 1U2 skills. Dịka ọ na-agbape ya bụ nkụzi ihe, kọmishọna na-ahụ maka ndị ntorobịa Maazị Patrick Aghamba kwuru na ya bụ amụma bụ nnọọ nke mara mma nke ukwuu nke gọọmenti na ugbu a wepụtara iji wee nye ndị ntorobịa ọrụ ga-atọ atọ. Ọ gara n'iru kwuo na ya bụ ọzụzụ bụ nnọọ nke gbadoro ụkwụ na amụma gọvanọ Soludo dekọrọ oge ọ na-achụ nta vootu ma kwuo na gọvanọ Soludo kwadoro ya bụ ọzụzụ. Otu onye nkụzi na ya bụ ọzụzụ Maazị Chinemerem Ogwegbe kwuru na ọ bụ na emesie ya bụ nkụzi a ga-arọpụta ndị mere nke ọma ma gwa ha na ọrụ na oke dịrị ha bụ ịnọchite anya gọọmenti n'ọma ahịa ha dị iche iche. Ụfọdụ ndị ha na-akụziri ihe gụnyere Ngozi Ume nakwa Arinze Omenwa kwere nkwa na ha ga-etinye ihe ha mụta n'ọrụ. Ejike Abana maka akụkọ ụwa ABS. Ọgba nta nkwado dị iche iche bụ nke enwere na Agụata Federal Constituency bụ nke gara n'ihu wee kpụrụ ukpe ekene bịa tozie onye nke na-anọchite anya aka n'ebe ahụ bụ Honorable Dominic Okafor maka ezi nnọchite anya bụ nke ọ na-anọchite anya ndị mmadụ. Ha gara n'ihu wee nye ya bụ otito n'ọgbakọ pụrụ iche bụ nke ha nwere n'ụlọ ezumezu ka ma bụrụkwazị ebe onye nnọchite anya akọ gara n'ihu wee kọwara ha ihe dịgasị iche iche dịka ọlụ na-alụ si wee dị. Onye nta aka anyị bụ Chibuzo Obidike ga-ewetara gị akụkọ a n'uso. Ka ahụ bụ nke ndị otu YIAGA African Center for Legislative Engagement kwadoro. Gọvanọ Chukwuma Soludo onye kọmishọna na-afụ maka ego nọchitere anya ya Maazị Izuchukwu Okafor toro Injinia Okafor maka ezi ọrụ ọ na-alụ nyegara ndị Agụata nakwa steeti a n'ụlọ omebe iwu nke etiti. Ọ dọrọ ya ka o jisi ike n'ezi ọrụ ọ na-alụ bụ nke o kwuru na ọ bụ ihe ji mara ndị otu APGA. Aka na-achị steeti a kwere nkwa ịkwado onye na-anọchite anya okpuru ọchịchị Agụata n'ụlọ omeiwu nke etiti na ihe ọbụla ọ ga-eme iji wee wote mmepe nakwa ezi nnọchite anya n'ụlọ omeiwu nke etiti. Onye isi oche otu APGA na Naịjirịa bụ Barrister Sly Ezeokenwa gosipụtara obi aṅụrị ya maka ọchịchị Honorable Okafor na-achị ma rụtụkwazi aka na otu APGA bụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ga na-agbadoro ndị otu ya ukwu n'ihe ọbụla ha na-eme bụ nke gbadosiri ụkwụ n'ịfụ na ndị mmadụ na-ebi ezi ndụ. Onye kọdinetọ otu YIAGA African Center for Legislative Engagement bụ Dọkịnta Sam Oguche n'okwu nke ya kwuru na ọrụ ọma ahụ onye omebe iwu a rugoro bụ nke ga-abụ ihe nlegara anya nakwa ihe nrụtụ aka nyegara mgbe a ga na-enyocha ya na afọ na-abịa ma gosipụtazikwe nkwenye ya na onye omeiwu a n'ọdịnihu ga-eme karịa ka o mere.
ma kwekwezie ya nkwa na otu ahụ ga na-akwado ya. Ọtụtụ ndị ọzọ eji okwu ha agba izu bụ ndị gụnyere onye na-anọchite anya Agụatatu constituency n'ụlọ omebe iwu nke steeti a bụ Honorable Tony Mobiike nakwa onye isi oche ọchịchị nchere oge bụ Dọkịnta Chibueze Ọfọbụike nakwazi onye isi oche nke mmemme ahụ bụ Maazị Victor Ezeoke nọrọ n'oge ahụ wee kelee Honorable Okafọ ya nakwa ezi ọrụ ya nakwa ezi nnọchite anya ya n'ụlọ omebe iwu nke etiti ma gwakwazie ya ụfọdụ ebe o kwesịrị itinyekwu aka iji wee fụ na enwetara ezigbo mmepe n'ebe ahụ. Na nzaghachi ya, Injinia Okafọ kwuru na ọgbakọ ahụ bụ nke nyegoro ya aka ịma ebe ọ na-emete ihe ọ na-eme ya nakwa ebe ọ naghị emete ma kwekwezie nkwa ịgbasi mbọ ike na-arụchikwa ọrụ ike n'ebe o metụtara ịnọchite anya ndị okpuru ọchịchị ya. Ọ nọrọ n'oge ahụ wee gụpụta amụma 8 bụ nke ọ kwadogoro okpuru ọchịchị Agụata bụ nke gụnyere ịkwado ndị ntorobịa inweta mmepe n'ebe ọ gbasatara njem okporo ụzọ ya nakwa ihe egwuregwu nakwa imerime ihe ndị ọzọ. Ọ nọkwaziri n'oge ahụ wee kesaa mpekele akwụkwọ bụ nke mmadụ 1,000 ga-erite erele inyocha anya ha n'efu ma dozikwa ndị President General ka ha gbasie mbọ ike fụ na amụma ga-erutu ndị opekata mpe na okpuru ọchịchị ahụ. Mahadum Chukwuemeka Odimegwu Chukwu University gbanwere mbụ ndị nke gara nnọọ n'ihu chịkọba ọgbakọ mbụ na mbụka na anya bụ ihe nke na-eme n'ọnọdụ ihu igwe ma bụrụkwazị nke a ga-esi n'ime wee kwalitekwazi ụzọ esi wee na-achụta ego na ihe ndị nke a na-emepụtagasị ma bụrụ ịga n'ihu na ịnwetazi ya bụ amụma obodo ọkụ na-enwu n'elu a ga na-ekpori ndụ bụ ebumnobi ọchịchị gọvanọ Chukwuma Soludo. Ya bụ ọgbakọ ihe mmemme bụzi nke achịkọbara n'ụlọ ọgbakọ ezumezu nke ya bụ mahadum ma bụrụkwazị nke a nọrọ n'ime ya nwee nkụzi dị iche iche nwee oge nlụrịta ụka ya nakwazi mwebata mpụ nke ewebatara ya bụ usoro a ga-eji wee lụọ ọrụ nchekwaba gburugburu nke ya bụ mahadum nke ga-ewe afọ 5 tinyekwara ndị ambasadọ nakwazi ndị ọrụ ojii ụmụ akwụkwọ na-akwụ maka gburugburu bụ ndị nke bịagbadoro ya bụ ihe mmemme n'ụzọ pụrụ iche. Onye nta aka anyị bụ Queen Anịbọgụ ga-ewetara gị akụkọ ahụ. Gọvanọ Chukwuma Soludo nke ọ bụ Chief of Staff ya nọchitere bụ Maazị Ernest Ezajui sịrị na iwu nke Anambra State Environmental Protection and Administrative Law nke 2024 bụ nke na-elebanye anya n'ihe gbasara ọnọdụ ihu igwe ma mee ka amata na ọ bụ ugbu a kwesịrị ka ekwue maka etu a ga-esi wee chekwa gburugburu. Onye bụ onye isi ya bụ mahadum bụ Ọkammụta Kate Omenuya kelere ndị niile nyere aka n'ijikọba ya bụ mmemme ma n'ime ka gburugburu ya bụ mahadum bụrụ nke a na-echekwa ọfụma site n'idebe gburugburu ha ọcha nakwa Nigeria Meteorological Agency bụ Ọkammụta Charles Anosike nke ọ bụ Dọkịnta Gloria Onyegbule nọchitere gụpụtara ebumnobi ya bụ ụlọọrụ ha ma mee ka amata na ha na-enye ọnọdụ gbasara ihu igwe n'ụwa na Nigeria nakwa obodo gbara ha okirikiri ma kelee ya bụ mahadum maka ya bụ amụma. Onye bụ onye isi planning committee nke ya bụ mmemme bụ Ọkammụta Kingsley Nwaọzọ n'okwu ya sịrị na ya bụ mmemme nyere ohere ijiri kụziere ọtụtụ mmadụ ihe ha anamaghị ma too Ọkammụta Omenuya maka agbammbọ ya n'ịkwanyite ya bụ mahadum. Ya bụ mmemme bụ nke dọbatara ụmụ akwụkwọ, ndị nkụzi, ndị eji okwu ha agba izu, ndị eze ọdịnala tinyekwere imerime ndị ọzọ. Tinye ego na agụmakwụkwọ nọgidesiri ike dịka nnukwute ọlụọma nlereanya ga-arapụ n'akụkụ bụ nke ndị ndu ga-enye agbụrụ ndị nke ka na-eto eto ma bụrụkwazị na ngalaba ọrụ dịgasị iche iche. Nke a bụ ntụnye nke onye ji ihe nwere wee na-enyere ndị mmadụ aka High Chief Okwudili Ugochukwu dịka ọ kwadoro ya bụ agba nke mbụ na ya bụ asọmpi ajụaza ụlọ akwụkwọ Inter-Center chịkọbara maka ụlọ akwụkwọ sekọndịrị dị iche iche bụ nke nwere na Nnobi. Ifeọma Ọkaigbo onye nta aka anyị ga-ewetara gị akụkọ ndị nke fọdụrụnụ. Ihe mmemme nke onye hubere ya bụ Chief Okwudili Ugochukwu na asọmpi nke mbụ na agbata ụlọ akwụkwọ nke afọtara asọmpi ajụaza nyere ụmụ akwụkwọ sekọndịrị nọ na Nnobi. Ya bụ asọmpi nke achịkọtara site n'aka ndị Nnobi Youth Graduate Forum na ụkpụrụ nke jikọtara ndị ntorobịa Nnobi, nke ebumnuche ya bụ ịkwalite agụmagụ akwụkwọ bụ ịgba, ịrụkọta ọrụ ọnụ na kwa ezi ọnọdụ asọmpi na ọtụtụ ihe ndị ọzọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndịrị dị na Nnobi.
ya bụ asọmpi bụ nke achịkọtara ụzọ atọ nyere ụlọ akwụkwọ asatọ dị na Nnobi. Ụlọ akwụkwọ Zion Secondary School bụ ndị tụrụ ugo na ya bụ asọmpi, n'ebe ụlọ akwụkwọ Christ the King Seminary bụ ndị abụọ, nke ndị atọ bụ ụlọ akwụkwọ Our Lady Secondary School Nnobi. N'okwu ya na ya bụ ihe mmemme, Gọvanọ Prọfesọ Chukwuma Soludo, nke onye nọchiri anya ya bụ onye ndụmọdụ pụrụ iche nyere gọvanọ na ịkwalite ndị ntorobịa bụ Dr. Nelson Omenụgha, toro Chief Ugochukwu maka ịtụnye agadaga ụtụ na ịkwalite ndụ ndị mmadụ, mee ka amata na agụmakwụkwọ bụ ebe nneba anya n'obodo anyị ma bụrụ ezi ntọala obodo na-enye ụmụaka ha, ma gbazie ha ume ka ha gụsịa akwụkwọ ha nke ọma. N'okwu ọ gwara ụmụ akwụkwọ, onye hụbere mmemme a, onye nnọchianya ya bụ Chief Charlie Paul Obidike, gwara ha na ọ bụ onye hụrụ akwụkwọ n'anya ma gbaa ha ume ka ha gụsịa akwụkwọ ha ike ma gakwa n'iru nyekwa agụmakwụkwọ n'efu otu afọ n'ụlọ akwụkwọ mahadum maka ndị tụrụ ugo. Onye otu na-anọchite kansụl Idemmili South n'ụlọ emebe iwu Anambra bụ onye nnọchitere anya ya bụ Maazị Ifeanyị Agụ gwara ụmụ akwụkwọ ka ha were agụmakwụkwọ ha kpọrọ ihe. N'okwu ha n'otu, onye ji ọkwa President General Nnobi, Ọkaiwu Dominic Saviour Ọkpara, onye ndu ndị ntorobịa bụ Ambassador Chiagozie Makọnụ, onye ndu ndị ụmụ nwanyị bụ Oriakụ Ifeyi Nwanne Kwerugo, onye isi oche Ngo Village Dọkịta Patrick Mbanefo, onye isi oche kọmitii maka asọmpi a Comrade Udoka Ezimo, onye njem ozi ndị ntorobịa bụ Maazị Chidebere Ojukwu, Nwaada Ọbịanuju Azineso na Nwaada Chizoba Udoka kpere ekpere yọọ Chineke ka ọ gọzie Chief Ugochukwu maka ịkwado asọmpi na mmasị o nwere na agụmakwụkwọ, ihe onyinye egwu, mkparịta ụka na ejije bụ nke eji kpalite mmụọ ndị mmadụ. Site na Nnobi, Ifeọma Ọkaigbo maka akụkọ ụwa ABS. Ihe karịrị ọnụọgụ mmadụ 85 ndị na-aka ụka na St. Jude's Anglican Church na Ndo n'okpuru ọchịchị obodo Anambra East n'ime steeti abụ Anambra bụ ndị nke akwọrọ aka n'isi nabata na otu Women's Guild nakwa Girls Guild nke Diocese nke Niger West. Ya bụ ihe mmemme bụ ozi nke a gara n'ime ya anọrọ n'ime ya tọọ ntọala okwute ebe a ga-ewu ewumewu n'ụka ma dokwazịa ya bụ ụlọụka asọ, tinyekwara ọkọlọtọ nke brigade akụ nakwazi ngwongwo ndị ọzọ dịgasị iche iche bụ nke wetara. Onye nta akụkọ anyị Emmanuel Chigbata bụ onye nke ga-ewetara anyị akụkọ ndị nke fọdụrụnụ. Chukwu ya ka Bishọp Ekwe, onye kwuru maka Chineke na mmadụ n'ịga n'ụzọ nzọpụta, kọwapụtara na nwa nke Chineke kwesịrị ịdị ọcha ma bụrụkwa onye na-ekpe ekpere oge ọbụla. Ọ gwara ndị ahụ anabatara ka ha wepụ ikpere arụsị, gbara ọsọ akwamiko nakwa ikiri onyonyo ndị gba ọtọ bụ nke ga-ebutu mmụọ ha. Onye bụ Archdeacon nke Nando Archdeaconry ma bụrụkwa Vicar nke St. Jude's Anglican Church Nando, Venerable Ebele Chukwu Egbuji, mere ka amata na ya bụ mmemme gosipụtara na ya bụ ụlọ ụka na-eto n'ime mmụọ, na-etokwe n'ihe ma na-etokwe n'ụbara mmadụ. O mere ka amata na ya bụ mmemme ntọala nke mere gosipụtara na ya bụ ụlọ ọhụụ nke ha na-arụ bụ nke bidoro n'afọ 2022 na-aga nke ọma. N'okwu ya ka onye bụ onye isi nke ya bụ Church Building Committee bụ Maazị Shedrack Onwegbuzina mere ka amata na ya bụ ụlọ ụka na-eto ma na-abawanye, ma kelee ya bụ bishọp maka ịbịa sonyere ha na ya bụ mmemme. Ọtụtụ ndị ahụ anabatara gụnyere Odoziakụ Selina Okechukwu, Nwaada Gloria Gịnịkanwa, Nwaada Euphemia Chinedu nakwa Maazị Michael Onora gosipụtara obi aṅụrị ha ma kelee Chineke ma kwee nkwa na ha ga na-esonyere n'ụkpụrụ n'usoro nke akụziri ha ka ha wee bụrụ ndị ga na-anọchite anya Kraịst n'ụwa nakwa ị na-eme ihe dị mma. Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS. Ya bụ atụmatụ onye isi ala ijizi ikuku mmụọ wee na-anya ụgbọala bụzi nke akọwara ga-akpọkọta steeti dịgasị iche iche 36 bụ nke nwere na ngwụcha afọ, ma bụrụkwazị nke akọwara na ụgbọala ndị nke jizi mmanụ petrol wee na-agba n'okporo ụzọ bụzi ndị nke a ga-eji nwayọ nwayọ wee gbanwee ka ọ bụzie ikuku mmụọ ka ọ ga-eji wee na-agba n'ụzọ pụrụ iche. Ya bụ amụma ihe mmemme nke ọ bụ onye na-ajikwa ya bụ Florine Oworu bụ onye nke nọrọ n'ime ihu wee maa ọkwa ya bụ atụmatụ n'ọgbakọ bụ nke achịkọbara na Mando Interstate Terminal na Kaduna
bụ ebe igwe mgbanwe nke ruru otu narị n'ọnụọgụgụ nke kesara maka ndị nke ji ụgbọala wee na-agba kabụkabụ n'ebe dịgasị iche iche dịka o si wee kwuo na ya bụ atụmatụ bụzi nke a ga-anọ n'ime ya wee gbanwezie ụgbọala na iji mmanụ petrol wee na-alụ ọlụ ka ọ bụrụzie ikuku mmụọ ma bụrụkwazị nke a ga na-agbanwe ogo ụgbọala bụ nke ruchere 250 kwa afọ ọbụla dịka mmalite si wee kwuo. Ọ gara n'ihu wee kwuo na igwe ahụ bụ nke eji wee na-agbanwe ihe ndị a bụ nke ruchere $1.5 ma bụrụkwazị nke a ga-enye otu chịkọtara ndị nọ na ji ụgbọala ndị nke na-anya ụgbọala ka ọ bụrụzie n'efu bụ nke ga-enye aka wee na-ebenatara ha oke ngala ọnụ na ego ha na-emefu n'ịzụ mmanụ petrol bụ nke ha ji wee na-anyanya bụ ụgbọala n'uso. Ugbu a aka anyị aga na mba ofesi etinyego na amụma ọrụ nchekwa tọrọ atọ n'obodo Bangladesh niile dịka ya bụ tigbuo zọgbuo n'etiti ụmụ akwụkwọ nakwazi ndị ọrụ uwe ojii gara n'ihu. Isi obodo ahụ bụ Dhaka bụzi nke a gara n'ihu wee na-akọwazi na ebe a emechikọrị usoro esi wee na-eme ezikọrịta ozi ma na-achọta ozi dịgasị iche iche na ịntanetị dịka esi wee kọwaa na n'ụbọchị Tuzdee na abalị ụbọchị Tuzdee n'ọtụtụ puku ndị nke na-eme ngagharị iwe bụ ndị nke wakporo ụlọ mgbasa ozi nke steeti ahụ bụ BTV mebichasịa oche bụ nke ji wee na-anọ ebe ahụ kụwacha mpio ikuku ya nakwazi ọkụ bụ nke ha mebichara ma mụnyekwazi ọkụ n'akụkụ ya bụ ụlọ mgbasa ozi. Onye minista na-ahụ maka ozi na mba Bangladesh bụ ndị nke gwara ndị ọrụ nta akụkọ na ndị nke na-alụ ọrụ n'ebe ụlọ mgbasa ozi bụ ndị nke kwụsịrị ọsọ wee gbagodo ọsọ ndụ ha n'ime ebe ahụ. Prime Minista nke mba ahụ bụ Sheikh Hasina bụ onye nke bịaziri na ọrụ mgbasa ozi n'abalị ụbọchị Wednesday dịka ọ gbasapụrụ aka arịrịọ ka onye ọbụla dere jụụ iji wee neba anya n'okwu na-ekwezi ndị nke na-emenụ ọbụladị na ya bụ ngagharị iwe egbugori mmadụ 19 wee dere gaba ebe narị kwuru narị nwetara mmerụ ahụ. Ụmụ akwụkwọ bụ ndị nke gara n'ihu wee na-achịkọta onwe ha na-agbakọtazi ọnụ dịka ha na-ayọzi ayịyọ maka mgbanwe n'usoro esi wee na-eme ihe na mba ahụ iji wee gbaa n'ihu wee weta oke ọrụ nyegara ndị mmadụ ndị nke nọ n'ime obodo ahụ kemgbe ha ji wee nwere onwe ha pụọ na mba Pakistan n'afọ 1971. N'iwetazi akụkọ ụwa tata n'isi njedebe cheta na ị ga na-esonyere ụlọ mgbasa ozi ABS TV ebe ọ bụ na ị nọgbado na mba ụwa maka akụkọ anyị na ihe mmemme. Na Facebook ị ga-apị Anambra Broadcasting Service, na YouTube ị ga-enweta anyị na ABS Television Ọka, n'igwe nzikọrịta ozi X na Instagram anyị nọ na ABS Radio TV ya nakwazi n'ọba ozi anyị bụ www.absradiotv.com. Ugbu a bụzi isiokwu n'aka akọrọ gị n'ụtụtụ na mbụ ka anyị mere ka ịmata na gọọmenti Anambra steeti amalitego ọzụzụ maka ndị nke ga-enye ndị ntorobịa ọzụzụ na ya bụ atụmatụ otu onye ntorobịa ịmụ aka ọrụ abụọ. Mahadum Chukwuemeka Odumegwu Chukwu bụ ndị nke wepụtara usoro amụma ọrụ afọ 5 nke a ga-eji wee lụọ ọrụ megide ihe iche aka mgbagbu nke si na mgbanwe n'ọnọdụ ihu igwe wee na-abịa. Gọọmenti etiti dị njikere iji wee gbanwezie ụgbọala ji mmanụ petrol wee na-alụ ọrụ ka ọ bụrụzie nke ga na-eji ikuku mmụọ wee na-agbazi. Na mba ofesi ka anyị kọrọ gị na mba Bangladesh bụ ndị nke meziri ka ọrụ nchekwa mba ahụ tọwanye dịka ngagharị iwe mere na mba ahụ gara n'ihu wee gbuo ọtụtụ ndị n'ebe ahụ. Na nchịkọta, cheta na gọvanọ Chukwuma Soludo abịago n'ime steeti maka iweta mgbanwe chọrọ atọ ime ka akụnụba Anambra steeti bụrụ oyi nakwazi ịkwado njirimara ndị Igbo nwere ka anya na ya nkwado nzọpụrụ iche maka na otu isi anaghị emebe ọkịa. Ebe a ka akụkọ ụwa anyị hụrụ ọnụ. Abụ m onye Kachukwu Ugochukwu wee na-asịgide eje daalụ maka isonyere anyị ka emesịanụ.